Hmm, Oke, how are you? Good. Kenapa? Sakit telinganya? Kupingnya sakit, bikin pusing. Why? Nggak tahu. Habis bangun tidur tadi? Enggak. Enggak. Tapi tiba-tiba sakit. Mm-mm. Berdengung gitu? Hmm? Berdengung? Buzzing? Hmm. No. Cuman sakit kayak gini aja. Enggak sakit di dalamnya. Oh, dalamnya sakit. Oke. Oke, 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 oke. Are you fine? Nggak tahu. Baik-baik aja. Oke deh. Langsung aja deh, biar nggak lama-lama ya. So, last time after we are creating our project in Twine, ya hari ini cukup short, ya cukup singkat. Karena hari ini cuma teori-teori aja, nggak banyak kok. Yaitu tentang Advanced Prompting Techniques. Yaitu eh, teknik-teknik prompting tingkat lanjut. Oke. Hmm. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan structure untuk writing prompts, oke, seperti ini kayak write a post for for a Facebook channel, topiknya tentang stray animals for teenagers, limitationnya tutorial format, informal style. Nah, di sini kakak punya sebuah teori nih, namanya itu zero shot technique, zero shot technique, like this. Jadi kalau selama ini kita tanya ke ChatGPT, ya, misalnya kita tanya ChatGPT, berapa luas eh, negara Indonesia? Oke, nah ChatGPT-nya bakal langsung jawab. Luas negara Indonesia, tuh, sekitar 1,9 juta kilometer persegi kayak gitu. Nah, jadi zero shot technique itu adalah kita bertanya, we ask secara langsung, kita bertanya secara langsung kayak gini. Berapa luas negara Indonesia, berapa 10 kali 10 kayak gitu. Atau Evan mau tanya, kenapa kupingku kerasa sakit? Why my ears feels uh, hurt? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan teknik zero shot, zero shot teknik. Jadi Evan nanya langsung dijawab, udah gitu aja. Nanya jawab gitu. Oke, kemudian ada lagi namanya itu one shot teknik, one shot teknik. Oke. Mungkin kalau nggak sadar selama ini tuh kita sering banget menggunakan one shot teknik ya Pak. Oke. Contohnya one shot teknik itu contohnya adalah waktu itu kita pernah bikin SOW, remember? Hmm? Create, kita pernah bikin SOW, Mm-mm. statement of work, create SOW, Mm. kayak gitu ya. According to the story, kayak gitu. Based on based on this structure below. Kemudian titik dua ya biasanya titik dua ke bawah. Pertama ada scene misalnya, scene, character, location, gitu kan? Kita sering bikin kayak gini kan? Nah, itu teknik ini adalah namanya teknik uh, one shot teknik. Namanya adalah one shot teknik. Kenapa Kak? Kenapa disebut one shot? Because karena kita kasih contoh nih. Kita kasih contoh AI-nya itu bikin kayak gimana. Oh, bikinnya kayak gini AI. Bikin ada scene, bikin ada karakter, bikin ada location gitu ya. Bikin ada style kayak gitu. Kita kasih contoh ke AI-nya. Beda kalau kita nggak kasih contoh. Beda kalau kita dihapus ini ya. Kita nggak kasih contoh. Sama aja dengan kayak gini. Create. Itu aja. Create show aja. Udah sama aja. Sama aja dengan zero shot technique.
Gitu. Get it, Evan? Understood? Hmm. Oke, jadi kita udah ada dua nih ya. Yang pertama ada zero shot, kemudian ada one shot technique. Oke, kalau zero shot itu tanya seperti biasa ya. Tanya Evan tanya langsung jawab. Tapi kalau one shot, Evan bertanya dan Evan kasih contohnya. You give the example. Evan kasih contohnya harus bikin seperti apa. Gitu. Any question, Evan? No, no. No, still hurting? Mm-mm. Masih sakit? Habis ini mau ke dokter? Enggak. Enggak. Oke. Oke. Habis one shot itu ada namanya few shot. Ya. Ada namanya few shot. Bedanya apakah dengan one shot? Em, mirip-mirip bedanya. Ya, sebenarnya nggak terlalu beda. Bedanya adalah kita kasih contoh tapi lebih banyak aja contohnya. Gitu. Kayak tadi. Misalnya kita kayak tadi nih. Ya, kita suruh suruh ini kan create a survey according to the story based on the structure below. Oh, strukturnya kayak gini. Atau or make like this structure. Mungkin strukturnya berbeda nih. Structure yang kedua contohnya mungkin tentang karakter, style, mood, kayak gitu. Nah, jadi bedanya ada one shot dan few shot. Bedanya kalau one shot, contohnya itu cuma satu aja. Sedangkan kalau few shot, kita kasih pilihan nih. Mau bikin kayak gini atau kayak gini. Mau bikin yang scene character location atau character style mood. Mau pilih yang satu apa yang dua. Gitu. Mau pilih yang satu, sorry, satu atau dua. Nanti AI atau ChatGPT-nya bakal kasih pilihan buat kita. Oh, lebih bagus yang mana nih menurut kamu? Kayak gitu ya, Van. Oke, any question sampai sini? No. Ya, sudah tahu ya bedanya ya. Mm. Kemudian, apalagi ya? Udah sih, ini doang hari ini. Kita cuma belajar itu doang. Oh ya, sama ini, chain of thought. Ya, chain of thought. Jadi, chain of thought itu sama kayak kita koreksi AI-nya. Ya, kita udah dapat hasilnya, gitu ya. Kita udah dapat hasilnya, terus kita koreksi lagi. Jangan menggunakan karakter ini, gitu. Ubah karakternya menjadi lebih sangar. Ubah karakternya lebih lembut, gitu. Kayak gitu. Jadi kita koreksi. Sudah gitu aja hari ini, Evan. Evan boleh login ke Algonova sekarang. Sambil share screen. Entah. Share your screen. Okay, go to Algonova. Dan login ke Algonova. Alright, lesson 19. Kita langsung ke number 2 aja. Number 2. One shot prompting. Oke. Nah, di sini ada contoh nih. Ya, ada contoh. Menurut Evan, this is the zero shot technique or one shot technique. One shot. Hi, I need a list of phone number. Kemudian kita kasih contohnya. Kalau kita kasih contohnya. Berarti it's a one shot, right? It's a one shot Mm. technique. Kalau zero shot itu kita nggak kasih contoh. Oke, nah kayak gini nih contohnya nih. Dia Kan nggak ada contoh. Kan nggak dikasih contoh kan? nggak dikasih contoh berarti zero Shot. zero shot. Good.
Next. Okay, what techniques was used? Zero shot dia ada contohnya. Oke, nggak ada contohnya. Ini zero shot gak ada contoh. Ada deh, ada. Ada ya? Ada example. Example. Oke, good. Oke, the zero shot technique. Kita type aja. Hmm. Ketik aja. Bener. Ketik zero. Zero. The zero shot technique saves significant time, but the results are too unpredictable. If I need to present test data in a specific format, use the one shot prompting technique. Good. When using the one shot technique to formulate a prompt, it should consist of example and request. Jadi kita request nih. GPT bikinnya kayak gini loh. Kayak gitu. This Oke, request. request. QE. Quit. What? Request. Oke. Oke. We can go back to profile. Number 3 now. Number 3. A few shot prompting. Oke. Ini boleh di close dulu biar nggak nutupin. Oke. No. It's wrong. Oke. So the correct one. Ya, the correct one itu misalnya request 1. Request 1 kita mau eh, tanya GPT dulu. GPT, tolong help me. Help me sort the items into categories. Please help me, GPT. Oke, kemudian kita kasih example ke GPT-nya. Kita kasih GPT-nya example. Kayak gitu. Kemudian kita tambahin lagi, tambahin lagi GPT. Vitamins. Like that. Okay, correct. Okay, this is the difference from few shot, zero shot, and one shot. Kita cari yang gampang dulu deh, yang ini dulu nih. Menurut kamu itu zero shot, one shot, atau few shot? Few shot. Few shot, ini nggak ada contohnya, nggak ada request. Cuma nanya aja. Zero shot. Zero shot, correct. Okay, next. Ini one shot. One shot, correct. Okay, good. Okay, we can go back to profile. Dari number 4. Oke, close dulu ini, close dulu biar kita bisa lihat. Oke, jadi zero shot itu dia does not require examples. Does not require samples. Oke, good. Kalau one shot includes one example. Good. Few shot use several examples. Okay, great. Which prompting technique is the best suited for complex logical tasks that require reasoning? Is a chain of thought. Which of the listed prompts does not use the chain of thought techniques? Kira-kira.
menurut Evan? Yang nggak pakai teknik chain of thought. Yang pertama nih, yang pertama. Kira-kira menurut Evan ini apakah zero shot, one shot? Langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan ya Evan ya? Dia nggak kasih explain example. Gitu. Oke, cek. Okay, mesh each type of neural network error with a possible way to correct it. Generate an overlay generalized answer. You need to add example. Add example. Good. Does not perform mathematical calculations. Use the chain of thought technique. Okay, good. Gives an answer in an inappropriate format. Add instruction for the desired format. Now, as part of the request, refresh the prompt with clarification of important details. Alright, Evan. Nah, hari ini sudah selesai semua hari ini. It's quick, right? It's still hurting. Ya, Evan mau ke dokter sekarang. No. Have you told your mom? Sudah. Mau bilangnya gimana? 30 menit aja harusnya. Oke, oke deh. Evan, you have anything to ask? No. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang zero shot prompting, one shot prompting, few shot prompting, dan juga chain of thought. Ya, tanpa kita sadar sebenarnya ya teori-teori itu sudah kita pakai ya Ivan ya. Sudah kita pakai tanpa kita sadar. Oke, kalau gitu thank you for attending for this very short time and see you again next Thursday, Ivan. Bye-bye. Thank you. Bye. Get very well.